little viewers. Hello, my little viewers. Hello, my little viewers. Today I'm going to Ajila video the undala. 4 times tipping running as a okay. Ruby 3 bar as a 6 times white as a 3 times the local order as a Kerela video or color video alag as a company to rubber pen as a mình chẳng để khăn rồi lo, anh nó mua sữa hả thầy à mà, muốn làm các công ty thầy mà, các công ty thầy mà sinh, anh này, nó sẽ có số sinh đi bia, một thằng first company đó có ra đây là slow brand là team mình còn có bây giờ thì nó phải lấy program Caron. Ini pas buat ngomong. Salah sih. Orang nak makan itu. ऐसा करेगा इसका कॉन्ट्रैक्ट करेगा ऐसा करेगा और ये लेटेक्स तो है ना ज़्यादा पैसा का है इससे ऐसा करेगा आलू आलू व्हाइट सब व्हाइट एक्स्ट्रा ये जाना था Aji magala itu. El parte sama. Dia bola. सारा दिखाने से सब फंस जाएगा बात दिन नहीं करेगा ना ठीक है नहीं ये कोई नहीं है let's go share finishing as it once away देखा दिया ना टाइम ना बाबरा क्या दोनों फ्री हो जाए ज्यादा ड्रेस है एक टाइप है तीन ऐसे itu nanti pinggir. Itu ki color है? Blue, pink, yellow. Red, green. Itu kali supaya kena hawa ora mulai juga. Football pump marina, naga hawa kita mesin ada. Tayar kan pump marina, naga mesin hawa ora mulai. दूसरा जगह तो मूवी वीडियो एक तक बनाएगा ना से सजेस्टेड वीडियो दिखे ना से ऊपर ऐसे जाएगा ना सभी सजेस्टेड वीडियो दिखे ना से साना ले जाएगा सभी तदे फले कीपिंग आ रहा है फले वाले कीपिंग आ अलग आसे
itu tuh speed pro কৰিব লাগিব সবে এটা বিয়া মা স্পিড সাইড মান সবে তো এটা না কৰিব জানাগা না স্পিড কৰিব লাগিব 9 times না করে থাকি যায় অথাব থালিব তো ওভারফ্লো হয়েছে তো है ना तो बोले जल्दी फटाफट तो उठाइए ना जाते थाली किले जाते भी कलर अलग आसे ग्रीन आसे जाते आज तो ग्रीन मारा ना ग्रीन मारे वो कोई से ग्रीन मारे वो येलो मारे भी कुछ येलो ताते वाले पिंक बनाए से देखा जी भी मेरे बाल सफा किया है पिंक वाला वो लोग केला क्या है ना तो हम लोग का कंपनी का आदमी है ना तो मैं जाता हूँ ना तो बोलता हूँ ना वो लोग केला वो मैडम को बोलता है तो मैडम जाके बुढ़ा को बोलता है बुढ़ा उसको बोलता है ये सही है एक दिन मेरे को रबर पेन ऐसे बनाते हैं और ये निकाल के ड्राइंग एरिया याते तो केस पर अकेला विजिट तो पानी पर लाइस ना तो केस पर itu mana no itu pink itu pink cutting machine দোকান আছে সব কাম ছুটি হয়েছে দোকান বনাইছে কেমিক্যাল মিক্সিং করে আছে তো ओ दोस्त क्या बोलेगा अभी हाँ नहाने का है पूरा काम खत्म हो गया अरे यहाँ पत्ती खोल देता है ना कि हमने तो सोचा था कुछ तो अलग बात बोलेगा नहीं बारिश भी आई बोले से सभी ये दुकान से ट्रम पूरा सिल करे ना ये
এনেকা এইটো বি এটা লাইটেক্স কোম্পানী আছে একটা